The North Coastal Belt is packed with restaurants and nightclubs, but the lines between them often blur as loud music blares from them all. Shacks are no strangers to the party. The main problem is that most are located in residential areas, and despite court orders, they continue to play loud music into the wee hours of the morning. Residents living along the Anjuna, Vagator, Asgaon, Mandrem and Arambol belt have been protesting against the noise pollution, and Shiolim MLA Delilah Lobo has now joined their efforts to address the issue. She has warned that if action is not taken soon, they may resort to protesting on the steps of the High Court. क्लबाची हे दिला काय म्हणतात लायसन्स आम्ही दिला बार अँड रेस्टॉरंट आणि त्या बार अँड रेस्टॉरंटाच्या नावान तुझो दीस रात एंड टुडे आयच्या रातच्या सांगून चालू जातली आणि आम्ही हे पीआय कडे उलयले कलेक्टरा कडे वचून तांकां लास्ट इयर घेवन गेल्ले उडे सामक इवन टू द एक्सटेंट ऑफ गोइंग टू द कलेक्टर बट नथिंग इज बीइंग डन एंड दिस इयर वी आर गोइंग टू बी नो मोर दिस आम्ही हाय कोर्टाच्या इथून दारार वचून बसलेली नाव एंड आय एम नॉट मुव्हिंग फ्रॉम हियर टिल आय गेट युअर प्लेन आणि ना हुंयच्या पळय ती न्हू कोण मार मार मारतात तू हुंयचो नंबर तुजो चालू उरतलो तो सांग म्हाका हांव आसतलो ना इट इज बिकम अ जोक मॅडम इट इज बिकम अ जोक माय स्टाफ विल बी देयर इन बागातोर माय स्टाफ विल बी देयर इन अंजुना विल बी देयर इन आसगांव एंड विल बी देयर नंबर सांग लोकांनी हुंय कोणाक मारपाचो हुंयच्या मोबायलार हुंयच्या हेजेर सेम पीआय नंबर 27 ना आपको नंबर 7875756027 and I will be here. Locals are demanding action and the police have assured them all measures will be taken. However, the panchayat has largely washed their hands of the issue. Ironically, all licenses issued by the panchayat are for establishments that play loud music, not just the clubs. काहीच ना आम्ही कितें आमचेकडे जाता तितले आम्ही आमचे एक्शन घेतली आम्ही त्यांचे एनओसी रिन्युअल करपाचे बंद धरतली पूण तेच लोक येता आनी मागीर म्हणटा कितें आमचेर कितें कंप्लेन आमचे रेस्टॉरंट लायसन म्हणटा ते तुमी रिवोक कित्याक करता तुमचेर आतां आमकां खंय ना खंय बाबा खंयचे तरी एके ऑथॉरिटीन बरोवन दिले बाबा हेंचे हांगासर वायलेशन जाता जाल्यार आमी तांकां एनओसीच दिना न्हू हरशीं म्हणून आमी तेंचे होल्डर धरल्या पूण आमी दितना इन फ्युचराचे होल्डर धरलेले आसा पूण जेन्ना तुमी लायसनां दितात जेन्ना तुमी लायसनां दितात आनी जेन्ना तुमकां लोकलांच्यो कंप्लेनी येतात की थंय म्युझिक चलता तुमी लायसन दितात एका बार आनी रेस्टॉरंटाक मागीर जेन्ना तुमकां कळटा की म्युझिक जाता क्लब जाता तेन्ना तुमी वचून एक्शन घेता पळयता पाळणी करता आनी रिवोक करपाचें कितें सगळे करून पयले तुमचीच मिडिया सुद्दां आसली आमच्या वांगडा मागीर तेंचे कितें जालें कितें ना तें तुमकांय खबर आहा आनी सगळे फूल उलोवन दाखयना मागीर आमी परतून आमी तेच्या फाटल्यान कितें करपाचें करीत आहात तांकां सांगपाक आमी तांकां कंप्लेनां दितात आमदाराकूय सांगला पीआयकूय सांगला कलेक्टराकूय सांगला पोल्युशन बोर्डाकूय सांगला पूण कोणूच आमचे कानार घेयना म्हणजे चालूच आसता तो हे प्रॉब्लम तर ह्या फराक आतां तीन घेतला ती सांगता की कवर करतली म्हणून आतां सांगला ती today will be the end day tomorrow will be the new day म्हणून so we just looking की फाल्यांचो सनरायज येता पळय तो इंडिपेंडंट डेयाचो की कितें बरें घेवन येतलो आमकां टायमिंग कितली आसता ते तुमचे टायमिंग 10 o'clock म्हणटा पण 10 o'clock चे पयलीं तेंचे डेसिमल व्हडल्यान आसता तो प्रॉब्लम इज भुरग्यांक शिकोवप म्हाका 2 चलयो आसा आनी दोगांय बोर्डा आसा तो प्रॉब्लम कितें एग्जामीच्या दिसांनी दी कांट स्टडी नाव रिसेंटली जुलय हांव कॉल करून थकलो 112 अंजुना पुलीस स्टेशनाक की तांकां जायना म्हणून complaining even to Anjuna police station and 112 so please see that they keep a certain decimal no after 10 o'clock forget decimal it will be yeah even before 10 o'clock there should be certain decimal the plus the music even we we have a prayer we amitios muntat so when we make a prayer not possible this is the important thing this has already been given by the court it has already been given by the court if they don't have a noise monitoring station you shut down the place Nitiksha Gaokar and Sanika Nagvekar for Goa 365